Tapi di Dua Perempuan Gila. Hi, welcome to another episode of Dua Perempuan Gila. I'm Amy Dangin and saya Jana Rahman. Ini hari kami berada di venue sponsor Beringgis Beach Resort. Yeah. Your place to be, begitu. Ngam kau tengok kamera nih? Di situlah kan? Oke. So hari ini sebenarnya untuk start kita punya session hari ini sebenarnya kami masih berfikir-fikir ataupun masih dalam discussion. Kami mau buat yang macam mana, tapi 2PG hari ini saya rasa ada membuat kelainan dengan membuat cerita pasal bisnis. Maksudnya sponsor. Yes. Sponsorship kita cerita apa Itulah sebenarnya? itulah setting dia macam wanita hari ini. Iya. Jadi kami pun mau menjual nih sekarang. Menjual kami mau menjual kita nih. ini tempat. Iya. Jadi ini hari we are not alone. We are glad to have with us Mr. Ospi. Awangku Ospi, panjang namanya kalau penuh, kalau yang betul-betul. Jadi kita panggil Ospi aja lah. Yeah, besides, and Ospi is very unique. Comel. Ospi macam nama karakter di satu kartun begitu. Yeah. Satu rancangan yang menarik gitu. Jangan bilang opera ya. Jadi namanya Ospi, namanya menarik, mesti karakternya menarik juga ini. Tapi kita di sini ini hari at the venue sponsor Beringgis Beach Resort, proper pronunciation. Beringgis kah Beringgis? Habis ada 2 G gitu. Dah toh lah, selalunya orang sebut Beringgis. Beringgis. Jarang orang bilang Beringgis. Tapi kalau yang proper bahasa Melayu kali Beringgis lah. Macam juga dongongon kan. Macam dongongon juga. Kami ndak sebut kan ada panggil donggongon. Tapi ejaan dia ada 2 G, seakan-akan sebutan lebih dia kurang donggongon. Sampai penampang pun begitu, pinampang. Ya, Pinampang, Manggatal, Manggatal. Kolombong bukan ke Lombong, Kamatan bukan ke Amatan, Kan. gitu kan. Begitulah. Jadi apa yang betul? Keamatan kah? Keamatan? KA, Kamatan betul. Kamatan, dia bukan keamatan, dia bukan keamatan. Kalau ikut bahasa Melayu betul kali Ka'ah lah kan. Iya. Tapi kalau kita punya bahasa, Bukan bahasa Kamatan Melayu lah kan? bersama bahasa ya. iyalah kita kan bahasa Ibunda Sabah. gitu, bahasa Sama lah mungkin Beringgis Beach Resort. Biasa Beringgis lah bahkan Beringgis Beach Orang-orang Resort. kampung sini pun panggil bukan juga Beringgis. Orang panggil Beringgis. Beringgis. Orang putih bakal itu Beringgis. Gitu. Beringgis. Ala Beringgis. Have you ever gone to Beringgis? Oh yes. Yeah, Beringgis. And we were talking about this kan, yang macam how Sabahans tend to take our own tempat-tempat menarik for granted. Betul. Sebagai orang ini lagi lah orang Papar, aku kayak lagi Pinampang. Jarang-jarang. The last time I was in Beringgis was more than 10 years ago, macam 12 years ago begitu. Saya lagi lah. Saya lahir di sini, tidak lama besar di sini, tapi saya tidak pernah masuk sampai dalam di belakang. Saya tidak pernah. Saya try sini, saya masuk sini Cak. Function hall di sini. Oh, bagus. Yang hari raya tuh hari. Ya sini Betapa Cak. cantiknya rupanya. Ya, di dalam. sekali saya masuk kemarin, cantiknya nih tempat. Kalau Ospi lagi lah. Ya. Pulang balik pergi Papar. Actually I'm originated lahir besar di KK lah. Tapi arwah mama arwah bapa orang Papar. Tapi pulang balik Papar pun I never Limpas-limpas knew je yang orang juga. bilang. No, I never know this place is existed. Oh. Bila interview last year baru first time yang wah sama juga lah. Oh sama, Ya, oke. ya, Oh, wah. Pelit. Ya, itu lagi lah teruk. So tempat kan ya, so tempat begini cantik, right? And kenapa itu karena Ya, apa masalah sebenarnya? kenapa orang kurang kenal Beringgis nih? Betul. Sebenarnya mungkin lah bagi pendapat Ospi sendiri lah. Okay. Mostly orang kalau
dorang terpengaruh dengan social media nowadays lah. Sebab orang bilang pergi Paris, pergi Eropah, pergi London, lebih gah daripada Bali pun, ya, ya. lebih gah daripada orang bilang pergi Sandakan, pergi Tawau, pergi Papar kah, especially kan. Oh, meaning, are you trying to say that people travel to do it for the gram? Supaya nampak have. Mostly orang bilang orang buat sebab dorang mau agree glamour though, lah ada kan. begitu. Ada orang gitu kan. Ramai saya kenal begitu, keluarga pun ada. Kan. Kalau enggak, dorang akan buat selfie yang melampau-lampau kan. Ada ba? Sampai 20.000 pada belanja di Nepal. Tapi bukan mau kecam orang lah. Tapi kan. rupanya ada lagi begini sebenarnya tempat begini yang sama aja macam di luar negara. Betul. Mungkin paling dekat pun mungkin Indonesia lah. Yes. Ya, dia masih ada elemen-elemen tuh, ada elemen pantai. It's very nice actually. Kau bangun pagi-pagi bunyi burung, very aman. I do feel like you have enough beringis. Dia jaga nih tempat. I do feel dia jaga ekosistem ini tempat. Kan burung-burung yang ada, serangga-serangga yang ada. Oke, tadi soalannya kenapa mungkin sebabnya orang lebih suka glamour untuk Do it for the gram. Mau nampak have. Lepas tu orang tidak suka untuk pergi di negeri sendiri tapi keluar negara begitu. Ya, as you were saying, Amy tadi bilang tempat ni orang bilang aman, damai, kena preserve apa tu. Kan memang betul lah. Actually, we are trying to preserve apa yang ada lah. Kira macam contohnya daripada segi infrastruktur dia, kami cuba baiki. Tapi dari segi desain tu memang desain lama, tapi kami cuba permodernkan ikut aliran zaman jugalah. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang masuk di sini, orang rasa macam tempat ni macam Old. Rasa macam wah usangnya. Bukan usang dari segi yang dari baik lah. And then orang putih, orang luar negara sebenarnya orang lebih suka tempat ni. Sebab tempat ni tenang bagi orang macam semalam korang pergi tadi pagi kah korang pergi pantai kan. As you guys can feel it, orang bilang benda tu kira macam sangat soothing. And you don't get anywhere. Dia. Betul. Not just anywhere. So kalau di hotel-hotel kan sekarang dia ada yang kalau kita booking dia ada eco-friendly apa itu ni kan? Ya. Untuk beringis dia sudah ada untuk itu. Beringis belum lagi, tapi sebenarnya kami cuba mempertengahkan orang bilang konsep tu lah juga. Kira eco-friendly, ada transition dia kira macam. Sebab tu orang bilang kalau boleh lebih banyak pokok, lebih nampak realistik dia lah. Kita berada di dalam hutan. Mungkin ialah. And I do feel that kan? Honestly when I took my walk dari chalet pergi beach tadi pagi kan. When you take the walk. Nice kan? Yeah, very nice. Memang it does feel like you are in a very protected and soothing. Dapat healing orang bilang memang. Not just for the guests lah actually, especially for the staff. Actually kami sendiri pun orang bilang we spend our whole time di resort. Kadang-kadang orang bilang kita orang kerja lebih masa, not just because of the money but because of orang bilang kami the time that you get to. Sebab tempat ni orang bilang sangat-sangat soothing. Bila balik rumah orang bilang kadang-kadang stres. I'm sure kamu punya comrades atau rakan sepekerjaan di KK in even 5-star hotels in the city, resorts in the city. Think mesti orang jealous, mesti yang sebab tenang sikit di sini bahkan walaupun kerja round the clock, but you got to serve a place yang begini di environment And I would like to talk about the eco-friendly efforts. I think you guys, I do see, memang saya nampak saya sebagai guest, I tend to observe those kind of things. Air panas pakai solar power. Iya. Jadi dalam panas lebih kurang macam mana tuh dia punya? Dia suhu dia lebih kurang macam temperature biasa yang guna mesin, tapi cuma memerlukan masa yang lebih lama lah. It takes time lah airnya. It takes time to sebab tu heat kadang-kadang up. orang bilang ada yang bilik mungkin ada terasa air panas, panas betul, ada yang yang tak seberapa sebab kami gunakan solar kan. Jadi terpaksa orang bilang
sometimes kami memang akan explain dengan guest jugalah what happening, what is happening, orang bilang yang dengan kami punya air panas apa itu ini. And I also noticed that you stopped giving toothbrush and toothpaste. Yes. And it's based on request begitu. Jadi ndak wasted lah to just keep on producing new sets for new rooms every Sebab time kadang-kadang kan. ni orang bilang kita dah tahu juga kan, kalau kita letak saya saja, guest ni kadang-kadang gatal tangan tiga. Jadi benda tu dah boleh pakai sudah, so wasted. Ya, betul. Even kadang-kadang kalau macam big event pun kami lebih kepada benda-benda yang kalau boleh kami mau guna benda yang macam mana untuk jaga Lebih mesra alam sekitar gitu. lebih mesra alam, orang bilang yang lebih bukan setakat mesra alam tapi mesra dengan guest kali. Faham. Gitulah. Faham? Ya. So macam okay. Kalau eco-friendly tadi kau cakap. Ya. Ya. Eco-friendly ya. Itulah all the eco-friendly efforts because I think kalau kita tidak adjust towards itu, kita punya business pun akan people, like you said, people do things for the gram. Sadly, people also go environmental for the gram. Yeah. Right? So those kind of things ada pros and cons. So the good thing is you do get to, orang bilang, ambil bahagian, play a part in helping to reduce the carbon Dah footprint. besar pun at least you are taking a part a little bit. Orang bilang a little part of the orang bilang efforts lah. Betul. At least ada jugalah. Kan. Selain daripada itu, apa dari OSPI punya pengalaman kerja di Beringis kan? Oh, by the way, OSPI is the F&B executive Malu. of Beringis Beach Resort. So, what are some of the challenges yang OSPI sendiri observe untuk resort macam Beringis ni continue to exist di zaman orang-orang doing things for the gram ni, and survival Yeah. story lah. Ya. Mostly apa yang kami buat sekarang ni untuk survive dalam industri perhotelan, khususnya pelancongan lah kan. Kami cuba perbaiki apa macam OSPI cakap tadi, infrastruktur resort sendiri, dia punya environment, dia punya staff itself, orang bilang cara kami layan macam mana apa itu ini, kami punya service apa itu inilah. Dari segi pemakanan semua apa itu ini kami pun kira macam ambil perhatian, tapi kadang-kadang makanan ni orang bilang dia melibatkan benda yang sangat kompleks. Sebab kadang-kadang subjektif. Makanan ni kadang-kadang orang tak berapa how to say tak berapa into it. Dorang tahu makan je. So dorang cuma rasa sahaja. Dorang tak tahu kalau contohnya macam Caesar salad tu apa. Okey, apa dalam Caesar salad tu apa itu ini. Okey, contohnya macam tu lah. And then kalau spaghetti tu apa. Okey, macam mana kuah dia. Apa bezanya dari bukan sekadar mie berkuah begitu. Ya betul. Jadi kami di sini, kami punya kitchen, orang-orang kitchen pun dia orang cuba untuk lebihkan kepada rasa dan presentation, bukan setakat orang bilang rasa sahaja, tapi presentation tiada. Biarpun kami mungkin kalau ranking resort mungkin orang bilang pilihan tu mungkin orang bilang tak berapa teratas. Kami cuba sedaya upaya orang bilang untuk buat yang terbaik untuk kami punya guests lah. Daripada segi receptionist, cara layanan dia, penampilan dorang semua sekali, F&B macam mana dorang serve apa itu. Itu kami memang kami cuba pertekan, kami cuba highlight semua. So kalau dari segi social media? Social media yang itu kami ada juga daripada dorang ada buat TikTok kan, sekarang TikTok popular lah kau popular mati tu trending mati tu trending kan. So TikTok dorang ada buat, and then dorang ada buat of course Facebook lah. Facebook memang ada, kami ada page Facebook juga. And then daripada segi booking bilik kami ada ikut Agoda, kami ada ikut booking.com. Itu ada ke tu yang yang
logo Iko tuh kamu? Yang itu tiada. Macam mana mau apply itu? Yang macam Ospi bilang Banyak kan, kok kalau kena buat itu yang sekarang. Iko tu actually dia memang dia punya prosedur memang Banyak. Lengthy banyak lah, kompleks Ah, lah. Tapi biarpun kami bukan orang bilang official eco friendly punya hotel, tapi kami cuba buat sedaya upaya orang bilang sediakan apa yang dalam arti kata resort tu orang tahu resort ni orang bilang ada pokok-pokok, ada pantai, ada orang bilang benda tu orang bilang kami cuba preserve lah juga. Sebab dari dulu lagi Beringis Resort ni memang terkenal dengan dia punya environment since 1996 lah kena build. Lepas tu kira dia dia makin maju sampailah orang bilang COVID masa tu kan. COVID ialah bukan setakat Beringis Resort yang affected, semua orang terkena. So benda tu orang bilang memang banyak secara tak langsung orang bilang memang terkena jugalah. Of course. Kan. Mau nak mau orang bilang nama Beringis Resort tu makin turun sejak sejak COVID Semakin tu. dilupakan. Yes, gitu. Semakin dilupakan. Dia kira macam orang bilang kain buruk sudahlah. Umpama kain buruk lah. Umpama. Tapi sekarang ni kami tendun balik. So kami punya tugas sekarang ni mana-mana yang semua sekali, especially owner Mr. Kong apa ni, dia cuba tendun balik. Dia cuba promote balik apa yang kami ada, especially orang bilang yang secara fizikal lah. Physically orang bilang as you can see kami ada pokok, kami ada bunga, pandan paling banyak orang bilang. So Tapi ya serius lah dia punya environment sini memang you cannot easily replicate punya. Betul. Not every place ada, And not every resort ada. Kira macam benda ni akan jadi dalam satu malam. Tapi kalau pendapat saya kan, ini pendapat saya lah. Kita tengok di booking ada Iko. Okey, ada Iko, dia ada star kan, dia ada rate kan, rate berapa level. So kalau misalnya Beringis Beach Resort sudah ada elemen itu. Sebab setengah orang dia akan support untuk Iko. Betul. Sekarang. So ini adalah kelebihan yang ada di Beringis Beach Resort, seharusnya bagi saya lah, seharusnya diletakkan dalam booking supaya orang mau datang sebab Iko. Iko, that mean itu eco-friendly itu air panas pun kamu beli sudah, mungkin apply untuk beli Iko. Ya, mungkin at least kalau dapat level 1 pun dulu enggak apa. Yang penting dia sudah ada start ke Iko. Iya. So, good idea juga lah. Orang putih akan datang. Betul. Orang putih akan datang sebab ada Iko. Tapi memang kebanyakan kami punya guest yang daripada luar negara, dia akan booking dalam grup. Kebanyakannya daripada Jerman, daripada Perancis, apa itu ini. Kalau daripada US tu kadang-kadang dia memang FIT lah, frequent individual traveler. China ada juga tapi dia bermusim. Kalau China ni dengan, kalau Korea dia kadang-kadang FIT. Dia kira macam dalam bentuk individual. 2-3 orang je. Tapi kalau China ni memang dia dalam big group apa itu ni. Ya, big group. Kamu ada link jugalah dengan travel agent yang ada di KK ada. Ada juga. Ada beberapa travel agent yang memang kami ada link, memang yang bekerja sama dengan kami lah, yang memang akan hantar travel agent orang punya guest untuk tinggal di sini, akan suggest orang bilang guest orang tinggal di sini. Tapi memang kami mungkin kekurangan daripada segi aktiviti lah. Itu terus terang Ospi cakap lah. Kira macam aktiviti, contohnya macam kami tiada banana boat, kan orang expect kalau di tepi pantai memang ada banana boat apa itu. Water activities. Right? You used to have kan? We used to have. Sebab itulah macam Ospi cakap, dulu ada. Dulu lah 19 Tollywood dulu. Yang zaman-zaman so, tiada dulu. plans management tiada sebenarnya plans untuk ada revive juga, balik. ada juga, cuma step by step lah. Kita tak boleh, macam Ospi cakap lah, Beringis Resort akan jadi dalam satu malam. Kalau ada kuda tu pun okey juga. Kan, itu ada. Yang itu sebenarnya outside sources lah. Kami boleh booking kan. Ada benda-benda yang macam kuda-kuda tu, bukan kuda-kudaan wah, kayu. ATV dia ada. Yang itu memang
bukan dalam perancangan, memang adalah orang bilang kami suggest, tapi belum orang bilang Belum dibahas di ya, parlimen. belum dibahaskan di parlimen. Tapi mungkin masa akan datang mungkin kami akan buat. Boleh buat juga outsources. Betul. Kan? Sebab macam area sini dia macam lebih kepada macam di sana Yalah. Firefly lah. Betul. Dia lebih kepada Tapi macam Firefly tu kan diberingi seafood tu yang ini orang selalu confuse. Kalau orang buat booking beringis seafood dengan beringis beach resort, beringis seafood tu datang pergi sini makan seafood. Dorang confused dengan sebelah. So jangan confuse ya. Beringis kan? beach resort, beach resort. Beringis seafood, seafood. Tapi actually kami ada collaboration dengan dorang juga. Contohnya kalau macam ada beberapa guest kami kan yang suka tengok Firefly ataupun mau makan seafood apa itu ni. Kami akan buat outsource call lah. Kira minta booking sama dorang. Kan link collaborate. Actually tourism ni macam tu lah. Actually travel agent, tourism semua sama. Dia actually we are together. We are linked together. We are supportive each other. Sebab In the same ecosystem. Yes. dan inilah yang sebenarnya mengajar selepas COVID, post COVID sebenarnya yang terpaksa kita untuk sama-sama dan bangun sama-sama. Tidak boleh sudah one man show lah. Ini kenyataan apa-apa pun kita buat, entah kisah dalam industri tourism kah ataupun industri Podcast kah? Yes, betul. Ya, mesti mau Kalau nak lama sudah aku bikin podcast sendiri kan. ya. Mau juga ada tim. Ya betul, itu betul. lah. Kan? Mau juga ada tim. Ospi ada tengok tu semalam dia punya perjumpaan bila bila bertemu kan. Macam tu lah. So actually sama juga contoh dia. Actually kalau orang bilang selalu orang bilang customers always right apa itu ini. Tapi sebenarnya benda tu orang bilang kan dia berbalik kepada staff tu jugalah. So actually customer dengan staff sama-sama orang bilang penting. Meet halfway. Yes. Sebab kalau tiada customer, staff dah survive juga. Betul. Kalau tiada staff, customer mau minta tolong sama siapa kan. So benda tu orang bilang. Sama juga macam tourism lah. So it's the same thing. Podcast kah, tourism kah. Even we Work together. yeah. Right now we are working together. Kan? Different Betul juga. industry. Tapi sedang bekerja sama. Tapi if you're talking, if you're saying that we are totally different, maybe we are different in a way we different do way. things, Yeah. yeah. Tapi actually we are the same thing. Kan? We are how to sell Providing- entertaining people. Yeah. Yeah. Kan? Providing entertainment and comfort. Kan? Tapi walaupun Beringis Beach Resort, saya rasa macam apa ini tidak dikenali kah aku rasa sekarang, tidak berapa dikenali ataupun Jangan tidak dibilang berapa- Bukan, tadi tu. dia bukan tidak berapa dikenali. Dulu orang kenal. Tapi sekarang ni orang bilang dia macam Makin pudar lah. Yes. Makin dia pudar. terlupakan lah. Dia terlupakan. Dia terlupakan. Seketika lah, seketika. Tetapi selepas post COVID masih lagi bertahan. Berapa puluh tahun sudah sekarang Beringis Beach Resort? 28 tahun sudah anniversary 28 sekarang. tahun, hebat. 28 tahun. 28th anniversary. Betul? Oh ya. Kita sama-sama tuh PG, Mara Ya. Ikan anniversary 28 tahun dan saya rasa di area-area Sabah, area-area Papar nih, saya rasa beberapa sudah resort yang sudah tutup. Betul. Ada nampak on the way sini. Ya, Ya. ada sudah beberapa yang tutup dan Beringis Beach Resort masih bertahan. Betul. Dan masih sebenarnya facility yang ada di sini belumlah sangat usang, masih cantik Betul. lagi. Dia nampak usang Iya. tapi sebenarnya enggak lah. Ya. Dia ibarat primadona yang nampak usang tapi sebenarnya lebih power. Iya. Bila dia Yes. Kan. Dia macam manusia jugalah orang Yeah. bilang. it's very nice to be in here. Like macam kalau if you want to go to escape from the city life orang Betul. bilang kan, and then dia tidak berapa jauh dari Betul. KK. Ya. Within 35 minutes, 45 minutes drive saja. And you can get this peace yang macam kau di rainforest di Sandakan. Betul. Pergi swimming pool, Bunyi-bunyi tiada orang serangganya, kacau, ya. kan? Pergi beach orang bilang tiada orang kacau. Kami ada ayunan, kami ada orang bilang tempat makan-makan. It's such a good place to have program so. Ya. Kan? So Kayak motivasi Betul. diri Actually gitu, team ramai building tu ini, begitu. ramai tu Ya. jana orang bilang mana-mana. Yoga retreat gitu. Yes, mana-mana company insurance,
baru-baru ni orang bilang ada beberapa company kereta yang buat dorang punya team building di sini. Team building. So kalau dorang sudah belarin-belarin tu kami tengok je lah. Okay. Tapi best. Tapi Luas, memang cukup luas. lagi-lagi best kalau musim hujan. Kita nampaklah dorang basah. Oh iya betul. Main Actually lumpur. main hujan kan. Jarang-jarang kita main hujan sudah. Yeah. So This this is it's the actually time. good for our soul. Yeah, this is the time for you to become little kids balik. Yes, celebrate our inner yes. children. Orang bilang benda tu orang bilang sangat best. Kami sendiri rasa seronok kalau tengok orang berhujan. Yeah, Kan? team Benda tu building. best. Yeah. So it's healing factor jugalah. Yeah. Something like that. And like I said, the last time I was here was more than 10 years ago. The place was more livelier lah back then kan. Kan? At that time I remember I had to write for a magazine, for macam travel magazine juga. Wow. And then I bawa my parents lah gitu, masa sama my 2 kids, baru 2 orang anak tu time. So saya rasa sayang kalau, and then when we came back here, datang balik sini, Reminiscing your memories kan? it's kind of nostalgic and it's quite sad to think kalau kamu kita kasih biar sih ini tempat rundown begitu aja, tutup begitu aja. Sayang. That's true. That's true. Sayangnya. Betul. So Sebab itulah kami punya owner orang I bilang hope the berusaha. management jayo. InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah kami actually berusaha. Kami memang sedaya upayalah. So sebab tu kadang-kadang bukannya kadang-kadang lah, kami punya guest review kami sangat kira macam jaga, appreciate orang bilang. Kita kasih review semua yes. nanti semua kita kasih ya. Bad review kah, good review kah, benda tu kami akan datang. Yang penting duduk ada bincang. Yes. Because any review will create engagement with the audience. Jadi dia akan pop up di internet lebih kerap lah. Betul. Sebenarnya Senang kalau di search muncul. kadang-kadang orang bilang komplain ni orang dah suka, tapi sebenarnya komplain tu lah membina. Ya. Oke. Kan? Aku Kalau ada bagi bilang. senarai begitu lah. Seriously. Sebab benda tu orang bilang at least we know our weaknesses. Ya. Kan? Sama je macam kita lah. Betul. Kan? Buat apa kita bercermin setiap hari? Ya. Kan? Cermin tu kan orang bilang mereflekkan, orang bilang benda apa yang kita nampak, benda tu okey. Kening aku herot. Okey, bibir aku gincu ndak ngam. At least orang bilang kita nampak. So benda tu orang bilang kira macam it's our mirror lah. Yes, Ha, yes. Regardless lah orang And bilang. so nobody's Yeah. perfect. Kalau big group berapa paling ramai packs? Group. Big group. Yang Ospi pernah Yang boleh muat. ya di sini. Yang Paling ramai pernah handle? Ya. Pernah orang bilang kami cuba muatkan dalam 80 bilik kah. Actually di Bringis ni ada 100 lebih bilik lah. Tapi dia bukan semuanya kira macam boleh di-occupied lah. Sebab ada yang rosak apa itu, ini kan kami perbaiki. So masa tu orang bilang kami tengah struggle cari 80 lebih bilik untuk muatkan berapa ratus orang ke masa tu. Dorang buat kursus Lebih di sini. dari 100. Yes. Manusia. Yes. Manusia besar. Ya. Dewasa. So kami terpaksa orang bilang converted bilik yang single jadi double. Kami terpaksa orang bilang struggle lah. Kami banyak lah orang bilang yang memang Tapi alhamdulillah dorang berjaya juga. Ya. 100 boleh muat masih. Masih boleh lagi. Masih boleh. Kami cubalah. Kalau tidak dapat tu memang kami akan bagi tahu awal-awal. Tapi kami sedaya upaya cuba penuhi apa yang customer minta lah. Guest minta. Kan. Macam Sio kan kalau ada budget mu Betul. Boleh ba, datang je. Jadi kalau Sekarang kita friend sudah. Iya. Nanti kita Boleh jadi geng juga tu. kan harga kawan-kawan Ya, tuh, boleh. Oke, kalau dari segi packages kan, products, promotions begitu. Oh, okay. Sekarang ni in the event of our 28th anniversary kan, kami ada promosi untuk bilik lah. So deluxe garden room, maksudnya deluxe room yang bilik biasa. Yang kita suka. Itu twin. Blok berapa? Satu. Blok 1. Itu deluxe garden blok 1 dan blok 4 ni dia menghadap garden, dia panggil deluxe garden. Untuk yang itu dia setiap hari kami akan buka 8 bilik. Okey, 8 bilik.
dengan harga 188 net 2 breakfast. Tapi untuk 8 bilik sahaja. So siapa cepat dia dapatlah. Okey, selepas 8 bilik tu habis, dia akan naik pergi 158. Oh, faham. Okey. Selepas 158 tu habis, dia akan naik pergi 211. Tapi masih murah 211. Betul, dengan 2 Untuk breakfast. Dengan 2 breakfast. For the kind of for the quality of tempat tidur that you get kan, and this environment Betul. that you get, dia punya swimming pool semua. Yes. Facilities dia. Memang kami belum ada gym sama spa lah, tapi yang itu memang dalam proses untuk buat balik kami punya gym, buat balik kami punya spa. Gym actually boleh ada juga ada gym. Dia punya ada, tapi dia punya facilities tidak seberapa, tapi boleh dipakai. Masih boleh Kami pakai. staff pun ada yang pergi. Tapi bukan spesial. Kalau tim kami mau, boleh bah, silakan kami je. ada Di dalam di belakang spa tu ada satu gym. Actually yang itu boleh. Bagi tahu kami akan bukakan. Tapi actually dia memang buka. Dia cuma tidak kami komersialkan sebab facilities dia tidak seberapa. So kalau ada yang bertanya, kami akan bagi. Ada juga beberapa guest yang masuk di sana. Terus selain daripada promosi bilik ni, kami ada full day meeting, kami ada birthday package, wedding package ada. Dengan harga-harga yang menarik lah. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat orang bilang berpatutan lah, mampu milik. So kira macam benda tu orang bilang siapa-siapa yang membuat event ke apa, siapa-siapa yang membuat special occasion ke, macam wedding apa itu, ini boleh datang. Boleh cek kami punya website juga. Boleh check website boleh tengok. Website ada tu. Full Website day dia meeting. Beringis Beach Resort and Spa lah. Beringis Beach Resort. Itu Facebook dia. Kalau kami punya ni nak di bawah ni, so dia punya Beringis dengan double G lah, Beringis Beach Resort .com. Yang itu boleh cek. Lunch, dinner pun ada. Actually kami selalu buat birthday package ada, high tea. Betul. So kalau mau cuba, orang bilang kalau mau merasakan suasana Beringis Resort ni macam mana, datang-datanglah ramai-ramai. Datang-datang kamu guys. Okey juga nih tempat nih. I highly recommend it. Sebagai tempat yang like I said, reachable, accessible, dekat saja, tidak terlampau jauh dari KK. Harga pun berpatutan, lunch dan dinner. Betul. Paling harga sekarang RM75 guys, untuk minimum 30 packs. Jadi dia masih murah dan saya percaya, saya pernah makan sini, makanan dia pun sedap. Yes. Ya, makanan dia pun sedap. Kan puas hati kan? Ya, puas hati. Sekarang ada promosi juga tu pizza. So itulah macam Ospi cakap kan, sekarang ni kami tengah cuba bangunkan balik lah. Bangun semula. Ya, bangun semula lah. Bangkit semula lah orang bilang. Yeah. Umpama So, Phoenix lah. Kan, Bangkit balik. Rise from the ashes of the lockdown punya betul. kesan, orang bilang kan. Ya, tapi kesian juga lah masa lockdown tu memang banyak kesan dia lah. Ya, Banyak ramai orang yang terkesan. Ya. I can only imagine places like this kan, it used to be lively. And then macam mana Ya, betul tu tu, kalau resort. And macam mana struggle-nya staff dengan owner of Ya, resorts and macam mana places like that hotelier tu untuk kerja, dia dah kerja, kena buang lah kan. Betul. Macam mau bilang orang masuk sini kan, orang bagi tahu kan kami sekarang staff kami ni actually frankly speaking kami dah sampai 40 orang. Tapi kami round tempat yang begini besar. Kami run orang bilang Kamu kena multitask lah. ya multitasking. Memang multitasking. Tapi benda tu orang bilang macam Hospi cakap, benda ni seronok. Macam Hospi sendiri, Hospi suka kerja, orang bilang kerja macam ni. Dealing with people and then entertaining people apa itu ni semua. Bercakap dengan orang apa itu ni. So benda ni orang bilang kira macam sudah sebati. So benda ni memang menyeronokkan. So bagi Hospi benda ni kami buat semata-mata orang bilang untuk perkenalkan balik Beringis Resort. and to preserve I think Ya. Beringis daripada Betul. kena let go, kena tutup. Betul. Itulah macam Hospi bilang, mula-mula Hospi datang sini, orang bilang dulu ramai ni, orang bilang. Ya. Memang ramai staff. Oh ya. So I was imagining yang macam mana? Lebih daripada 100 staff. Imagine orang bilang Busy-nya di sini. busy-nya orang bilang, tapi sekarang ni orang bilang wah, but I prefer yang suasana begini. Sebab dia lebih soothing, sebab benda ni sometimes orang bilang kalau macam Hospi datang ramai kerja, sikit lagi yes, lah. boleh ramai-ramai. Ramai memang best, tapi
bila ada masa ramai itu memang best juga tengok orang mandi-manda di kolam atau main-main di pantai. Macam baru-baru punya tahun baru memang ramai gila masa tu kami di sini. Memang nak bilang tangan. Ya, New memang Year, seronok ya. Memang seronok tengok tempat ni orang bilang tiba-tiba ceria. So kira macam best juga lah. Tapi Berengis mau juga lah kalau boleh throughout the year ada aja customer orang bilang. InsyaAllah ya, yang itu memang kami coba. Orang-orang Sabah, people in Sabah, please remember that this place exists. Hello, Berengis masih wujud. Yes, begitu. still exists. I think that's the whole point. Masih hidup. Ya, masih hidup Le Berengis, still visitable and it still provide you with the peace and comfort that you're looking for when you go for an escapade. Ya, dan harga juga berpatutan. Mampu milik lah orang bilang. Yes. I love this place. Anak saya kemarin. Seriously? Right, Wah. Mungkin mau suggest, mungkin boleh buat family packages kan. Boleh, Parents are boleh. always looking for. Dan parents ni kita nak mau pergi, kita nak suka pergi jauh. Kita mau pergi, orang bilang travel, do it for the gram. Mau yang have pun orang bilang, kalau especially kalau anak lebih dari satu orang ni kan memerlukan belanja yang banyak. So I love exploring our local facilities, our local places of attraction begitu. Kan lebih baik kita spend our money inside Malaysia rather than outside Malaysia. Orang bilang kan. Begitu baru kita kasih revive balik the economy. Betul. Ya. Hidup kita sama-sama balik. Kan, betul pelik. Sama-sama kita, apa kita gaduh-gaduh, buang masa tidak syatu. baik tu. Bagus lebih bekerja sama. Wah, rindu tu. I really miss that one. I really miss that one. Yeah, I knew you from that. Selalu tu begitu. Aunty Patrin kan di video di live nggak habis-habis tuh. Wena 2024 sudah ini, masih kau nak tahu kah? Yeah, so that was fun. Rasanya we achieve the mission of having this podcast. Yeah, thank you for having me. Thank you guys for coming here. I mean, helping us. Actually, I really love you guys. Seriously, I'm your new fan. Anu katu dua perempuan gila kah? Yes. Episode mana kau tinggal ulang balik? No, I really love the first episode. Seriously, because the first episode kan you guys, you guys were so innocent and then you guys were so like orang bilang yang baru mau anu kan yang so cute. I was like, okay. Seriously, I watched that last night. Dari episode ke-6 Tambirang sudah macam pengubah dunia sudah. You guys supposed to orang bilang. Banyak dapat komen begitu. But I really love that one. But I that's a pleasant thing to hear because we paling kami tidak expect lah orang paling akan tengok first second episode tu. Habis kami rasa kami di sana bahambur kot masih topik pun menarik topik kita tapi tidak pernah dikupas. Dikasih kompres banyak topik besar di dalam satu episode. Jadi I'm glad we found our way slowly. Yes. So we are sangat-sangat thankful to Berengis juga. Thank you so much as well for having us. Yes. And our crew to be here 3 days 2 nights to see what we can do. And to have you with us today. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you. So I'm glad to be here and then bercerita dengan kami. It's fun. Macam saya lah. Last soalan. Sebagai OSPI yang orang bilang kerja sini, cari makan di sini. Ya betul. Lebih banyak suka masanya di sini. Yes. Ya. Kesimpulannya menyayangi tempat ini. Iya betul. Oke, apa harapan personalnya? Personal. Oke. Kalau bagi OSPI lah, personally. Oke. OSPI harap tempat ni akan lebih ramai pengunjung, satu. Dan OSPI harap staff-staff pun orang bilang akan preserve lah tempat ni sebaik mungkin. Buat sebaik mungkin, bukan semata-mata kerana gaji. Okay. But because of the love and then orang bilang yang the excitement that you can get from whatever that you are doing sincerely. So benda tu orang bilang it will shows. Betul.
itu kan kau terbeli fake tuh aura. Betul. It has to come from the inside. Ya, kan. If you love what you do, it will show. If you hate what you do, kau senyum macam mana pun Betul, nampak betul, tuh di betul, mata aku, kan? Nggak ikhlas ini, dia bilang. So itulah. So Thank you, Ospi. We feel you, yeah. Yeah, my hope for you guys as well. Don't stop to whatever that you guys doing. Wow. Seriously. Dapat endorsement Muringis, kau pernah. For me, Muringis F&B executive. no lah, for me kan, I'm not trying to suck up or anything like that. But for me kan, you guys are the first, how to say, real woman of Sabahan. Yang dare to speak up, orang bilang Yang dare real, to, yeah. real dalam. Yes, true. Even from the first episode lah. Orang bilang yang you guys dare to speak up whatever that you guys want to say. Thank you. Thank you. Yeah, Itulah kami punya welcome. aim, and we're so glad that it shows. Ya, alhamdulillah. Oke, itu saja. Thank Semoga you. kita terus semoga kita semua terus jujur menjalani kerja dan jalan masing-masing. Betul. Yeah. Oke, thank you. Terima kasih kepada sponsor Thank venue you, kita. Ospi. Thank you so much. Thank you, Ospi. Thank you. Tidak lupa juga saya bagi mention sedikit sebelum. Oke. Sebelum berakhir kita ada lunch or dinner package serendah RM75, 30 packs minimum. Ini Kita promosi juga Jun ada- lah semua. Ya, ini Promosi Jun. sebut satu-satu. Ya. Oke. Jun, Kita ya. ada full Jun day promotion. meeting. Full day meeting serendah 115 minimum 30 packs juga. Half day meeting RM85 and then single occupancy ada 300 dan twin sharing basis 250. Oke. Ada wedding package. Wedding. Siapa-siapa yang mau kawin starting from 108 per net. Wow. Inclusive of bottle of sparkling juice for toasting, ada one night stay complimentary, bridal room inclusive of breakfast. Banyaklah complimentary food tasting, standard wedding decoration with backdrop. Oh, jadi itu ikut Fruit kami basket, punya gift Yes, box, requisition. including gift Kadal. box. Oh, gift box. Ya, Senang, Jo. Kalau kamu mau kawin di 108 sini jam. lah. Betul. Dan coming soon, insyaAllah minggu depan, 28 hari bulan, ada wedding besar di sini. Wow. Yes. Ya. Siapa? Yang itu, Kami di 2PG suka spill the tea. boleh ba datang-datang saya saja? Pick up Kan, orang ada orang bilang, dorang boleh maybe they will allow you to promote the wedding kan? Iya. Artinya. Mana boleh dorang Income mau bayar lagi. kita tuh. No, I mean like it's an income for you guys as well. Yes. Kan? Oh, mana kau kan diminta Kan. dah. Boleh kak kamu Menyelam cover? sambil minum Kan? air. Iya. Nanti kasih connection ah. Boleh tuh. Baru jelas cerita pasalan connection. So kita ada deluxe garden room juga. Itu yang tadi Ospi cerita tu lah. Ospi cerita tadi. Dan kita juga ada gathering package. Gathering package. Ada. Gathering package apa salah? Birthday Serendah kah? RM48.80 setiap seorang. Gatheringnya tuh sama kah macam ini birthday package yang ini? Birthday package actually birthday package ni dia lain lagi, gathering package lain lagi. Dia actually dia menu mungkin dari segi menu dia ada berbeza sedikit lah. Yang itu boleh kira macam berbincang dengan chef kami. So saya rasa gathering package ni yang kalau macam sisterhood, Yes. brotherhood Yes, gitu. true. Macam anniversary ke apa Yeah. So birthday, normally birthday ni yang special dia buat birthday package actually yang untuk di Cabana dia RM48.80 seorang. So maksimum dia 10 orang lah. So normally kami akan serve dalam dom RM488 dikira satu Untuk kali lah gathering. 10 orang. Okay. Untuk birthday. Dan dia akan percuma 500 gram kek biasa. Yes. Saya ingat Dia ada baras. cerita di sini. So, dia bilang special complimentary 500 gram cake for each occasion dia bilang. Birthday package, gathering package. Yang paling ni ada juga high tea. Boleh bawa. Girlfriend, let's spill the tea. Kau tahu si Anu, mari kita pergi Anu. Betul. Mamalah yang macam-macam bawang tu kan. Ya, high tea Boring-boring membawang sekurang-kurangnya depan rumah. 20% dia bilang, Kan? 20 orang ya. Boring-boring membawang di rumah sambil mencari kutu. Sinilah bawa orang bilang lepak. 20 orang Jo mencari kutu kita. Cari siput di sini, RM55 seorang je. Oke, itu saja dari kami itu Oke. Dua Perempuan Gila Podcast. Terima kasih. Featuring Maringis Beach Love you guys. Featuring Bye. Maringis Beach Resort. Dadah.
Thank you juga to Bringis Beach Resort for preparing us this beautiful ornamental flower garland. It was live prepared by flower. Miss Yani, Miss Yani. Miss Yeah. Cantik, kau tengok dia our kasih operation masuk. manager. Yeah. Operation manager. Thank you. Bunga apa melati? Yeah, melati. Bunga melati. Bunga melati. Yang ini melati kali lah, tapi biasa orang panggil bunga kuburan lah. Nah, ya bunga kuburan. Sama kayak yang ini, bukankah? Dia lah tu. Oh, dia lah tu. Okay, Tapi that one right. different colour ya. Yes, thank you for the Thank hospitality and the eco-friendly effort untuk kasih cantikkan lagi kami episode hari. Dia bilang barulah nampak resort kalau ada begini. Ya betul juga, kan betul juga. Thank you. Thank you.